Papa piani ora me kana go go na kirila ta besilani falne ali nandara ga jika Demu warabal ke boy demu warabal di warabal da mala mondel alaji bamfa jawi ke sama jonka may du grangil marbako kay jawi keba jawi amake tolontide alu bembali duata kadua sago majanne urala tema Allah taala khajjola bo harsini mo khol stare ko o jolla fuda tuba jabi ga samalu karambaya jabi kundang kul manke mana mana mo ko dire mbal kontor momo ne be en direct jube ga ba be kontor momo ne depuis Sénégal fo Guinée fo blajo ba be kontor France Italie Amérique Allemagne voilà tout ça mo ne na dari ke be ni en direct jube ga na contrôle bi nyama keda be kontor na sunya tak keda mamari keda ya mangi mana mana kutire tura fula jallo sinani ko fulo si silanne e fulo simmalu le bar fulo mi sila fulo hulata fulo dogata jallo jerilo fula sinani jaturu sinani balbe kontola mo modi ni be jume na kontro wabi si sora lay jabeli fakoli kumba fakoli daba jam koli bare ma koli barantan balbe kontona mo mondi ni be jume ka bal kontona limbara de jabilu si sogollu jallulu jasigilu kitalu balbe kontona Khalilu jawne karami dadum Allahu akbar ko jikuma kilim vale tonya sitili ulo ko la barami sije sila lo ko la ne bundungol kontonna ne bundu tanda babe kontonna bundu tanda wulli babe kontonna duaudi asi toro le barami malu bundungol de malu la de
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Badi muslimol mbal be kontonna momo ndi nabe ni directive mafele kan kabiri Sénégal fo tabula fo Gambila tabula Allemagne Italie wala France momo ndi nibe ni njubela na kontro babbe mbe dunna bundun kolo mbe bundu kontonna mbe tanda kontonna wuli wala wuli misira bamba dinka gumbeli fo tabula fo dula jaman namba be kontonna momo ndi na dare be ni andreki ma fele la bi laftale alanga hakilo di nyoma alanga kacha kudantana kudantam mengalo abenna education tiñarine abenna education tiñarine parce que mogo imi mogo marano hatari imantari maro silo fankan ita famantari maro silo kan kule mo mengala hagole donc on delel dem mami nimman hakilo di nyoma ko kon la pour nga kacha ko kon la kule mo mengala hagole isa ke nyaawo nyandi amitano jahankol holofo ko ni hanne go tega ko nege ha tega ko nege hale batula la nege yalto donc on na kol bo nyaale del fal damma nal ma hakili soto ko kon la nga ajube kudo be nga différence ko la asi gole ala na société kon la bade no wolo monti ndel Europe takhalal c'est-à-dire wato ni si kacha ko yinkane wato ni si digamule ko yinka mais fahamu ya man sota la harembi donc badi muslimolo ala nyamo fahamu ya soto la le ku kilim bambali ni hama fele mu kudol ti mengalo a golele quoi alan si ñonde mala nga vidéo ñi fanam partager parce que c'est plus important ku me ma ha golele badi no ngo immi har be hani habula lo kon la imman do moro diama be halu na khafo ko wonte balulano be xamu mi be xanti wala donc hadama ding fanam bo ñale mogo imia bona anania baba ya khanati hafo kemallo ala kolla o mi keno c'est-à-dire ndelo européen siama mbi jambi a majorité parté bon siama si muso futu hatu koma mo mambalan isi muso futu hatu koma ni haje be bola suwo kon le sala hafo jele be golear ni jetunte golear inte bola lo kon la mais ni nata dunia baluo kanela nyina i xamentu koma dunia baluo kanela nyina i xamentu koma badinglu o momonti ila alifalo ila futu muso e wulu dingulu alan kana woltu koma alan kana woltu ku alan kana ji ku golen kon la xafo ko mbetu la je mo mi nafulu di famma to nyalamo bari hadama ding la nganne membela mo sifana mi o bono nela yo nafulo o mo kharja helati makato o be hadama ding fangle bulla mais ni haju be hadon din soto idungal ha fi xamo goleti koma wala mi la ifutu musoti adon ding membal tema sariyan la khading nyin dialma ikana fo xafu ko kundi ite botula musole bulla fa ko musole bokela badino o mo kuleti ko menga long ngamere har dino fang man so ngama silame yam fang man so ngama ntel man karan to nya me ngamere har silame ya fang man so ngama katuna futu o monti futu o be ko le bobu ni halo e hanya dolbe nyato sapila dolbe komo sapila futu o molti woto sokomi jala mais niti ko hafu ko kundi te bo fankilin famba betula wan mo kilina bulla ko le bo keka badi no mo kule di ko mengala gole kende adon nte ngalon har silame ya le fam man so ngama surtout kon na hadama di nyabi aman kenyin ku kendente alangan sabari alangan lambum benye kan fendim beje mengala hafu janni balla la hafu ko shinin muto nyaldi mais dolbe gole ya kon labi wala mi la dimbayati ajube ehela dimbal gole ya kon labi purunte wala mo ku kendote mais nite ko hafu ko mbay bulala jela ko bare shini donc ela dimbaya dumbe gole ya men kon labi dolbe je wala dinding be kuran kan Afrique e be lari Europe jam e mi godi ki musulma pour hadindel sambo hôpital wala e mi godi ki musulma pour i hadindel la fanol sanye e mi godi ki musulma pour dinding na konko hamuda ka fen sanga hadiama badin o mangi ku kendete itela nafulu soto nafa jomam bola kete dumbe nafulo nyini kan pour ila dimbaya ite dungale dimbaya be sakan konkola ite dungale dimbaya be sakan feto fatola ite dungale dimbaya be sakan courant la ko godo be te bulle te taxo la banki la badino nte ngalo naful soto man nafa soto o naful soto nafa sintala momo ni haji e hamuso futu ndenga mi resi la responsabilité ya tanole ni hamuso futu i pareta
ila responsabilité ya men ni ha ta damuta mo aussi la ku kana ke hafo kete bo kuntula e ha muso nyini wandi luwole kon la ima bo be han lu kon ha bo wandi luwole kon la illa tela wala ke he muso ta hadima e di muso ta hadima ni hata hadima e hadima la na ya men kam man ngam rete nyamona ite fana nyamo la na ya kilin latimala mais ko bari bimbe jang na fulo be mbulla wala ngam muso tum men kono la ndala hajun todo vraiment c'est quelque chose qui n'est pas bon pour la société les gars hada madi nyamu sanzelal har be xane xane na sanzer surtout comme moko vraiment te fenne mo mengal wati ni ngam mira ma sin toro quoi afa kondel be salikane lu ngol ndimbe salikane mbe nyati linkan coton la iba fal Allahu akbar ibe salikan alalay eta ga sagi don hafa itela dimbayal be sakan konkolla eta halayla dimbal be sakan kuranja holla etela wo salo nafajo mambola janni be nafulo tala khata hadi wandi mogol ma kol ke tokofo isi mogol jele bi ibe telephone taka ka camera loy fanka be nafulo tala badi la mogol ma wala lo kon la wala dimbal be sakan konkolla badi mo ma fo ikana sadako bo me har sadako bo nya membala sariyan ha fo nya men ni ma ko nya o sadako na fantala badi emila dimbaya tuno hafo ko bari dimbaya be konkolla ndebe sadako tala ta di mo kutenema o sadako man nafa soto ala ngana dimbal topoto nko dimbaya fana musini nyasi goleti badi ngalo dimbaya musini nyasi goleti e dingi men ni ha wulu e ha topoto de pia dindi ma fasita lokan doma isala hafo sini abena nafa dole kele ala imagine dindingo dindini ma topoto dindima agijo mitano badilo ni haje bi al dinsia mambe ibabal tu ko goleya kon la al sala hafa adamata ta depuis la janne ite dimbe dunkangi kan ibo gosila ni mborobe bola iba nani la ko kondi ibo kelala nake godo dimme hafa godin tembula har ni godo be bulla ni o dingo megenta wonya agijo le sibela o harno ka nafulo soto pour o nafulo ditema ase golala itele dunga wulu mo ma wulu ye e wakil da hadimme wulu wakile ha topoto ni ha topoto inta topoto ka mo si ba topoto kan yefanne jahankol ko nyaadi ko mo isi ding do wulu ala damale ko tono do mo bagolo mais amam fo fanan ha fo bari ntede ngamuso futule mbe muso tula luo kon la wonyale men ngandia a hoke donc niko nsinku wa nsinku ninko domoro na tite mi godo di muso ma ta jimbo san e mi godo di muso ma ta woro san e logo san e mi godo di muso ma ta yegol nim fengol san ka ki domoro ite king ni te bantana dore ga fay ko kinole doromenta boleta ko seneba golen folo mo golbe seno ke kanol be seneba wolbe femba soto kam bi mbe mun sene ke kambi ntun hakilo be laren fe men kan ko seno bi mun sene bala senentala dol beje isi sama beke senola o ko le sina lo isina nyonyini isina tigonyini bari na fantala ni be makata kan don ni be don din soto kan ila dimbaya fana makata iba nyini kan ila dimbaya le lien dol beje bi muso sabale be bulu bari be lori ngela muso le nyame na har muso kilinti gonte lori ngala muso yengonya hada maddi la responsabilité o be fanne bulla ikana somo sila ku hake wakatinya et elle a décidé que tu voulais être un homme responsable pour nte mo sila ku manka ngotinyala il a détermination il a finition obi dépending fanela hada madila l'humanité et la valeur et la dignité o respecter obi dépending fanela mogol kane je bi nyaado ma sini ga taxé nyaado kutem fana ma quoi nte ngalon har hada madi wo fan ila hada madi nya fanga manyi ngama mogol heje nyaado ma bi sini ga taxé nya kutem fana ma badin wol mu kuleti ko men ngalo ko golenam ala nga jube ala nga changement ke ko dolla hey santan ko kile koni mogo fana nya mu changelal c'est les imbéciles seulement qui ne changent pas sinon tout le monde va changer les gars on doit changer ko kilim bambali ngana ke kolongono totote mona ci ala nga ke basakandel tala nga yele ni haji na bundube koma tout ça ça dépend de notre éducation ça dépend de notre éducation de comportement les gars
nte mi afono hafo konte be kombale natla nyindo nyimbente ko ma be kan sopa a golele bi abe kon damalen si nyola yere yiro lal do be lore nga yiro te gawati c'est là le problème ola kentel bundun ko ami keno hada madina hako mi tarila hafo kete la fita ko menna ibo soto la o be gole alale adun dunia kon la alama hake o hake da men ngala gole ni ya mangi futu nyoya hako billahi hake gole mba badi la nga sabari alanga na dimbal topoto nyama alanga na dimbal topoto nyama alanga na dimbal topoto nyama badi lo mo la dimbaya ila nafulo lemu ila sanolemu ila sininyasi golem ila dimbaya ikanaji gole ya kon la khafo ko bari ndeka na hanyinga he bang e hajo e hatu gole ya kon la o manyi nalam botano alam benala na badi nyale ma badi nya kilin men ngala khafo ngan pantara kono lale alang ngam badi nya muta mbulu fulola badi nya ni khadia ibadi alal jele ni madia isa dia alal je isi mogol je bi na kilin fa kilin malu mo woro wula fa kilin mal dam malam billahi wallahi ta'ala badi nya be diari isi mogol je bi na kilin fa kilin nemu imo fula peti ila badi nya be gole yare lungol ni mogol be tema badi la nga sabari ala nga wodabula ala man kusida dunia kon la menga badi nyasi ni haje binde sen sigi ngo kanun de keri ni haje sen sigi bingo kanun de keri ku kilin na haytan nabi ha fo kanun de keri wo mo mon kuti futuwol sata badi nyal tinyata dugu kulo nemo banta badi nyale si nemo nati dugu kulo kon futu nyoko yale si nemo nati dugu kulo kon isi futuwol ji dunna saxo ma wurala futuwol khatinya moy kane badi ngi jam fay tero ye ikane badi ngi jam fay sigi nyoko ye besi beto ibadi ngi te boleto besi jamfa ibadi ngi te jamfa la goliata nyaaw nyandi wonte jamfa la badi misil mol nala man lafi alang ala fan le hajigi hakuma hada madi misil moye alan si nyoko mbula sila kendo kan ndefam be ngenti bi ninje kuma kante man dafa ala mam mo si malaika da dunia kon la jigo do sitarente la jigo kurumba me ni hada madi kuma tante nga fa nye ibe nyin kunyi menna ku kendente mfanan sa jube ngabula sila kendo kan wala sinte nafa mo men fanan ngante bula sila kendo kan barajo boyen ndefanan sinin ndefanan sim fan nafa dunia balo bonya ala nga sabari dunia mo watolti be kunun kono la kunun tambital de be bi fanan kono la sini membe na la jonsi ma wolon dunia balo kono la ala nga nyom muta badi nya kono la ngo taguman sede kilimbe kere dunia balo kono la o taguman sedo nyamo hadam mading la sonnal ko badi nya ala khada kumenkan kubalem albesi den sunji kilim men susu akun sitar jimirne bari jiomi bala de badi sunji o kun sitar jimirne bari jimi bala alan si sonnon ne makafo ko allah taala akhbaro nyimenke taguman sede bale mo hayta hada madin la badi nya hinno le hake sunji o jio mambo badi la alanga nyoko muta badi nya kono la ak goleyata nyaawo nyande telel tamu nyokonti badi nya kono la ak goleyata nyaawo nyande telel tamu nyokonti badi nya kono badi la alanga nyoko muta badi nya kono la ngo ngani falienne besi beto badi nginte boleto ak goleyata nyaawo nyande nata ha jawma nganne yete anyuma ya nganne yae alan sa jube jo nganne bena la sagilama Allahu akbar hada madin sondo me jatal de bari allah taala hada madin fanan kanu de isi sirtun tella jahangala na jahangala isi mo gol jele na kilim fa kilini isi den ko la isi nyoko jamfa kono la o man betea ala kana woke ndenga mera tele lisi den ngamo ko ten jamfa bari alu kana so mo gol khal ji nyaado mabbi sini ngata khal ji nyaako tem o man betea o manki ku kendeti o fami lo yirwa ami sigi nyoko ya yirwa adun lo ma yirwa sate ma yirwa jamano tinyata badin lu dunia fa bonyale
ala nga sabari ala nga nyawmuta badi nya kono la nde franchement ku dol be je ni nga je khafa ka bente la jahan kala le asin torale parce que ndel jahan kol na dignité ntoti ndel jahan kol na valeur ntoti ndel jahan kol franchement ntelu jahan ka yamu kubalti badi jahan ka yamu kubalati ala ha jahan ka ya da ha barako ka kon la mbe pourtant karamba jabi mo siaman sala tarikho me wolni Allah taala sutiya taala be jahan kolem ani Allah taala sutiya taala ala tara sagoma janni hafo uraha si wamo bota ila sate kono la harim bi futa tubani tata e bater la wami beje o bota jahan kolel kon la jahan ko woliyo wol bota jahan kolel kono la ala nga nyoko jaw ya dabula ala nga nyoko hasil ya dabula ala nga nyoko nafigi ya dabula badinglo ngo ala khante da hante ke menti jon simi woti nyano ala khiti da ke menti nde fana mi woti nyano ala nga sabara ala nga nyo hasidi ya dabula ala nga na sini nyasi go makata ala nga nyo nde ma nga nyo mbula sila kendo kan nde nga mere wala mu ku kendo na ala nga nyo hasidi ya ita khala ya me hasidi ya asike nya do mabide e nya bola bari sini sala hafu ke fana be la banna nya lama bari ngala sabari al sabar badi ngalo ala nga sabari kone dunia mutili sabalete hada madin dunia mutili sabapelete kunu natambita isi sigi bila ka kunu ndo saki ibe mira la sini nama sini ibe mira la wala ma katuna sina ahera ma sina ba agoliya ma sina ba ima wolo ni xamo ko jikuma la koni man dele soto ni xade soto yimi kuma ba dinglu ndel manke woliti manke karanati man fuilon dunia balo kon la nimbe kuma la nzafo len kombulo mbul fulo ben koma ndel mu dindi mbalati ala sebo be konto na jabi ka sama jonka maydo grangel marbago soldal jigo be konto na me duwale ye ibe kelo menna ala mo kelo nyin takala fombe ha ganya kono la bundu bebe koma kani tululo mo sila badi no nalo mbata badi nya kono la menala minto kono la wala munna ali falbe kudo ke kambi ko golem balam me alan sin dal binning la alan sin hakilo to jeto bake ko mo monti na futol kenya bi alan sin hakilo to ato karnin karen da futu nyoko mati wo munna la dalati na adolem ni kumata ko ngatari o mtonyalti bar nin karen da futu nyoko mati karnin kari man kuman kan kadung yetema ni dunta horokunda bari safo nyale bar ndenga mela horoya o mukantigi yalti horoya nde siyati horoya mukantigi yalti bar ni dunta horokunda isi nyama kala dingi mentarije ni dunta nyama kala kunda isi horo dingi mentarije o siyata bading alu sabari al siyam fama alifalu bulfulo ben koma bare alanya mujje jubelal kende kari nin kari be kono la kan nyonna adum wolu manke horo ni nyama khalati wala wol mu horo ni nyama khalol tibe kono la nyonna adum futwol fota sariyan kono la akha nyene ne futwol e banga di la ma fa ha kono la o ko la khana sagi don khabo bulla khata di do kutema alambe ko menke kam ku kendante de nde damma ni nyama khalo ni e horo ha kono la nyonna ali di nyoma nal hedi jannin kono la ko fambe damutala mombe sariyan kono la wala mu misilime fulo la e futuo wala be sariyan kono la horo ya mu kantigi yalti ni kita kantigoti imu ala la horoti non tem bemo ala la jongleti me nal bemo misilimoldi ibe salika isala baluno e futuo kon la sariyan men foto futuo kon le o isilo lano al temoto al futu barilo alan kana kono la nyogo na wonya khafo kombe tuluna lembe kuntanyalla adun khafo ko alfal bele nyato alfal men halo wala kan amula sila kendo kan wolbe sigri nya benna isi idojele bi isatare su so ni jawne be lori sila dala isi kambe ko alnde futu nyogo matide satara wo men janna fe kalnde futu nyogo matide satara ni tenan ni be boka walla ni barimba be boka badi lo manke ko kendeti ali sabari alfalu alanga kanga ku njubele kende ko men ngalo ku kendente
futuo latte golam futuo latte golam de ni ala khala tege men ni mente mali di nyoma alu kana son ha fa kalbal dinglu gagala le mo man kan e dingagala ni he dingaga wallahi billahi tallahi ita fan sa je nyala ha ko kume mo ku kende ba ku kendente ala nga sabari badinglo alan kanal dinglu gaga hada ma ding man kan gagala ndella misilme ya fam valeur tambita wala len ndella misilme ya valeur tambita ndella jahanka ya na dignité le fam am permettre khafo kebe ding gagala karni karbi diari ñogoñe fenta bulla ntente dilema bari mba dila ñi européen nema idum mala hafo ñi kari mbena kila ñamen bari no kumo mandi de bi nte jam fa jaxula kumo kono la ni alana la kila sonta samedi nala kuma kutane be kere men ngala manke nyinde alan sabbe wala ntente mali ala kumala nte silana kumala ala la hante dayin kamma mo minte bono nyindo nimbe kuma fokan jam kuma men ngalo asi hada madi la fili ala ma sagilam fanka bar ni ngala ha fombe kuma men fokan jam abe hada madi bula kan silaken dole ka ala mun de mala ndela hajunte hada madi nyaaton ko mo nyaakulo ndela hajuntoma har naatari iketa mansalati naatari tonyame bente bulla komba fole yenne asitela hada madi nyaale to sabati ndaba fole yenne ndela hajunte hada madi ngo hada madi nasinin ibe men folante koma o munte jabando leti kaduna ila sene fenge ni halang ni hajabando kala be bugilale awa hada madi bi ni mogol be kumo men fokan ye koma o be kele jabando leti pour que itela stahanyato e kane tulolo dunia mo si kumo ni he tulolo dunia mo la kumola e he kofelema ni he kofelema ni be kili nyata bar ni be kumala ite be nyato dorone jubeka forcé be tulete komale asi gole anya yandi be tulete komale aw hada madin boñale bi mogol boñale ala nga nya kasi hada madin la mogol kulla momo ni lefta fana e intégrer fengo in kon la comment en direct ina nin kuma be membulla pour hafo problème dale si domandi kino après si ajouter noje commandi membe bulle hafo problème sintala isafo eya bare muso nyam abenyari ibe intégrer la gode mari sagano jula abenyari kala famume kala sininga fo dai mono ere sel kuma mani imalo kuma du belema kuma kandu belema ini mo bade kono kala sininga fo mandiala nimme lafta appel kala kumo meme bula buri hafo isake no le ya pas problème si domandi ki appel si ajouté ye nimle hani on son hakila damari kilimanda comme tout de temps sur le fali c'est wajone benyari kamaringen ala kaniya da kamo boluda ma nga diari france famani fandalu bade miriya kilnabi iyo ya bala dukala sinin kan fonfa kumandi alanye ala kan dunya da kamo boluda ma be kilindi famani fandalu bade miriya kilna iyo ya bala dukala sinin kan fonfa kumandi alanye sinin kan belema Amari benyari bunu mandiari je vais très bien voilà comme tu le sais on gère avec les calmes fila banke mo kasinin kanfo dari nyoma fila banke mo kasinin kanfo fulu nyoma
fila bake mo kasini kamfo aye kumala mugodoma kolo kolo nyaro ate fimfo man sabana ki udi ke fenti di nundo idi misa dino kala kamfo la sininka. Ok, comme nga fale nyamen na balilu comme bi kacha be munim batarne donc comme munim batal doron démonstration ke do comme nga fale nyamen na ni avant bonya la nyon son hakilo lam tare yo mais ni ala na la kila sonta lunkuten lan si kacha to la ban katuna kumo a gole jangol ko nyaadi ko kumo ni hafo isi dankal ita long kumo ite solo fono ala halondo mendi tama solo fono imi tamino non ya donc mo kudem fana star leje men londo si atandati ni ala nala kila sonta lunkute ala si en directo to continue nala kila sonta inshallah franchement te content dal kende parce que sans vous telmita hano parce que nimbota donc albe boka albe ande ki djoube albe intégrer la tout ça donc franchement c'est un plaisir de vous voir tout le temps avec nous voilà vraiment je suis content de que je n'ai que vous remercier inchallah prochainement mais la son d'après ça continue comme c'est n'a fallait nyamendro ni avant bonya la vie c'est comme ça étape par étape donc mi abbe ke no nyogona si mo singi be mi bulano joto nyogona mais inchallah la prochaine on ira jusqu'à le bout bye les gars bonne nuit je vous aime.